तो बंधुरा आशा करी आप लोग अच्छा है। আমরা ভালো আছি। আমরা মানে কিছুদিন ভিডিও আপলোড দিতে পারিনি, এই যে রমজান মাস চলতা है हम लोग এর জন্য আমরা ভিডিও মানে আপলোড করিনি কিছুদিন। এরপরে আপলোড ভিডিও করতা है आप लोग একটু ভালো করে দেখবেন ভিডিওগুলা। আর আমি মানে হিন্দি একটু कम बुझी मैंने बोलते कम पारी, इसलिए हम लोगों को माफ़ी कर देना है। समा बुझते बोले जे हमारा मैंने हीरो है, हमारा वीडियो की सबसे अच्छी एक्टिंग कर रहा है ये मिराज, हमारे भालो एक्टिंग करे। तो मिराज बंधुदेरके एकटु हाई करे दाओ। हाई गाइस, आशा करी आपनारा अनेक भालो आछेन। एतदिन भिडियो आपलोड दिते पारिनी, ओई कारणे আমার পক্ষ থেকে খুব দুঃখিত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আশা করি আর ভিডিওর অসুবিধা হবে না, এবার থেকে প্রত্যেকদিন আপলোড দেওয়া হবে। তাই আজ ব্লগটা এই পর্যন্ত শেষ করলাম। আশা করি পরের ভিডিওতে দেখা হবে।